WIG ウーマン・イン・ガストロノミー6周年記念ルシア・フレイタス来日ガストロノミーフォーラム、タイトルは海と大地の女性たち、スタートしたいと思います。それでは冒頭に、WIG 代表の、渡辺真理から皆様にご挨拶をさせていただきます。では真理さん、よろしくお願いします。皆様こんにちは。本日はようこそお集まりくださいました。このフォーラム、今日はルシアの私たちの一番最初の、仲間、WIG の最初の仲間であり、一緒に創立したメンバーともいえるそのルシア・フレイタスの講演から始まります。ルシアのご紹介をする前に、まずこのビデオを数分間、ご紹介の映像として見ていただこうと思います。お願いします。En los años 80, 82, 84, yo tenía 12, 14 años, mi madre compró la primera batea. Mujeres Salgadas nace porque entendemos que Galicia es la comunidad española y de toda Europa con más mujeres en el sector pesquero y realmente no tenemos la representación que deberíamos tener. De todos los logros que habéis conseguido con Mujeres Salgadas, con esa unión, ¿cuál destacarías por encima de él? La unión entre nosotras, el aportar unas a otras, el conocerse, compartir conocimientos, ser unidas. Meus pais tiñan vacas, tuveron sempre vacas. En aqueles tempos, pues, dedicábase máis ben á agricultura. Por non tirar a leite, pues, empecé a fazer queixo. A leite ten que ser de primeira calidad para que o queixo salga bon. Calquer cousa que se cambie, o sea, cambia sabor, cambia textura, cambia... É un queixo que se está a perder. Destes queixos xa non atopas. Eu, cando era nena, coa miña abuela, no mercado, ainda atopabas. Pero xa non queda xente que os faga. Me gustaría que le pudieses explicar, transmitir un poco lo que significa para nosotros, los gallegos, la viticultura heroica. Hace referencia a la gente que cultivamos este terreno, porque tiene que ser, somos un poco como héroes, porque no hay ningún tipo de mecanización posible. Todo se trabaja de manera manual. Tuvimos el regalo de este territorio. Yo siempre siento que yo soy una custodia de una zona. Nuestro deber es proteger, es mantener, crear ese puente que une el pasado, el presente y el futuro. Por eso también a veces es interesante venir de una bodega familiar, porque hay conocimientos que nosotros no tendríamos de manera natural, a no ser que lleváramos observando y vinificando esa viña 50 años. Un murmurio de nube de ferro, un murmurio de nube de ferro. Temos 7 ou 8 sentidos, os 5 habituais, máis outros 2 que eu creo que nos viría moi ben usalos, non? Un é o sentidiño e o outro é o sentido do humor. Lucia はもうすごい情熱的ですごい求心力があって、もうすごい僕にもすごいいろんなことを教えてくれる。多分日本には多分そういう人いなくってすごいめちゃくちゃいいなっていうか、なんか日本もそうなればいいなとか思ったんです。はい、今ルシアの、そして、なぜかその時のゲストであった日本の小林寛治さんも登場しましたけれど、見ていただきました。
このビデオを見ていただくと、今日このルシアをメインゲストに迎えてのフォーラムが、海と大地の女性たちというタイトルであることがちょっと感じていただけたのではないかと思います。ここにいるのは、料理人だけれど、そして料理学会というと普通自分はこんな料理を作るという話をしにシェフが来るものだけど、今日は料理学会ではないんです。彼女は今見ていただいたようなガリシアのフード、そしてガリシアの生産者の女性たちを代表して来てくれているんです。そうなんです。ウィグはルシアの後を追うようにしてですけれども、料理というものは料理人だけでは成り立たない、生産者があってこその料理だということを土台として作ったグループなんです。今日のゲスト、ここで話すのはシェフの人たちですけれど、後で地下でのパーティーでご紹介していきたいと思っていますけれど、実は大勢の生産者の方たちに支えられているグループです。そのすべての食に関わる女性たちを代表してルシアに話してもらいたいと思います。ルシア・フレイタス、そして通訳の小林由紀さん、お願いします。PDF をお願いします。Bueno, primero que nada, muchas gracias. まず一番 por venir. おはようございます。本日は至らせていただいて誠にありがとうございます。Esta es la séptima vez que vengo a Japón, gracias a Mari. 今回、7回目ですね。マリさんのおかげで7回も日本を訪ねることができました。En todos los viajes que hemos hecho, hemos recorrido Japón, hemos ido por el rural. Me ha enseñado productoras, productores, la esencia de vuestra tierra. Y creo que eso es un lujo que no está al alcance de todos y por eso quiero agradecer enormemente a Mari. 日本に来るたびに私は東京だけでなく日本の地方をたくさん回らせていただきました。たくさんの土地を知り、そしてたくさんの人たちと出会い、大変知識が深まっていったのも本当にマリさんのおかげです。ありがとうございます。Bueno, presentamos. じゃあ座らせていただきます。Como dijo Mari, Sam, el primer vídeo que os enseñé era un poco para mostraros lo que es mi tierra, que sintierais geográficamente cómo es Galicia, que creo que es muy similar a Japón, creo que tenemos mucho en eso de unión. 最初に見ていただいたビデオで少し感じたかもしれませんけれども、ガリシアの土地を見ていただきました。とても湿気の多いところで日本ともよく似ていると思います。Tuve la suerte de tener la visita de Kanji a Galicia este año y entonces aproveché para que él viviera lo que es Amas da Terra en primera persona, que las conociera, que viera sus proyectos y que luego pues igual que aquí una persona que hablase de Amas da Terra y de WIC, porque esto es un trabajo no solo de mujeres y de hombres. 幹事さんが来たので、私は幹事さんを連れてガリシアを回りました。その際にガリシアの生産者たち、私がムーブメントとして起こしているアマダ・テラに関わっている生産者たちに知り合ってもらったんです。このプロジェクトはもちろん女性たちのためのものですけれども、男性にも知ってほしいものだからです。Lucía Freitas, ya no solo chef, tengo varios restaurantes, pero tengo un ecosistema que lo que intento es crear ese ecosistema de impacto, ese cambio real en la vida de la gente, de las productoras, sobre todo de todas las mujeres que me rodean. Y a día de hoy soy algo más que un restaurante. 私はルシア・フレイタスというシェフですけれども、私はシェフだけにとどまりません。現在私を取り巻くエコシステムというべきものを作り上げていまして、そのエコシステム自体が社会にインパクトを与えていくこと、そして社会に変化をもたらしていくことを目論んでいます。Por un lado tenemos Lucía Freitas, que es la propietaria de 2 restaurantes, 3, Las Estrellas, Los Soles, El Sol Sostenible, galardonada con Chef L'Avenir, La Liste, pero lo que a mí a día de hoy más valor le doy es poder tener un proyecto social como Amas da Terra y poder haber sido parte del germen de WIC, de Women in Gastronomy y presidenta de honor y estar aquí y poder seguir
trabajando con mujeres y haciéndoles ver que el futuro es la unión. 私はシェフとして今現在2つのレストランをサンチアゴに展開しておりまして、そこのレストランでミシュランの星ですとか、スペインでレプソルというガイドブックがあるんですが、そのソルという称号をいただいたりですとか、他の賞もいろいろいただいてきました。もちろんそれは私の誇りでもあるんですけれども、もっと誇りに思っているのは私が今手掛けている社会事業、そしてそうした動きがこうして日本の皆様、ウィッグを立ち上げるきっかけになったこと、そして私自身その会員として名誉会員として参加させていただいていることに大変な誇りを感じています。Mi restaurante Atafona, que es el primero que veis ahí, es la casa madre. Es el primer restaurante que abrí hace ya 16 años, con 27 años. 母体になっているのはタフォナという名前のレストランです。これは16年前に開けました。Es la casa madre, es el más gastronómico y el más contemporáneo. そしてこのタフォナはガストロノミーレストラン、そして現代的コンテンポラリーなコンセプトを持っています。Indudablemente es el que tiene estrellas, el que tiene soles, el que tiene más premios y el que me permite a día de hoy trabajar con el mundo de la mujer. そして私はこのレストランによってミシュランの星をいただきましたし、そのレプソルガイドのソルというのもいただきました。そうすることで今できるこの社会事業にも手掛けることができたんです。De ese germen nació Lume, que es una barra gastronómica que está enfocada más en mis viajes, en esas salidas de fuera a Japón y a muchos países que me enriquecen y que más allá de la esencia que quiero transmitir en mi restaurante Tafona, que es más purista, me gusta también poder transmitir para el día a día una cocina más del mundo. そしてルメという2つ目のレストランですけれども、こちらバストロガールという形を持っています。私はシェフとしていろいろなところを旅してきましたが、その旅先々日本を含めていろいろなところで刺激をいただき、それをさらに豊かにした形でこのバルレストランで展開しています。Y Costa Bella es una terraza y un jardín, y Pazo de Adrán son los dos últimos proyectos en los que doy rienda a mis cocina dulce, a mi cocina de tapas, a mis fermentos, a no dejar de crear. Soy una mujer que necesito sentir que cada día hago cosas nuevas y me reto a mí misma. Y estos son mis dos últimos proyectos que arrancaron este año. そして右の2つですね、コスタ・ベージャ、そしてパソ・デ・アドランというのは今年始まったプロジェクトなんですけれども、甘いもの、甘味と塩味のもの合わせ方ですとか、タパシですとか、それから夢中になっている発酵、そんなものを反映しながら作っていったものです。私は常に新しいことをしていないと我慢できないタイプでして、そういったその気持ちをこうして新しいプロジェクトに反映させています。Mi filosofía culinaria está resumida en dos palabras que son un poco antítesis, es vanguardia y es primaria. 私の料理のコンセプトは2つのテーマ、2つの言葉に集約されます。それはバングワルディアであること、前衛であること、そしてプリマリア、それは第一次的な最も初歩の初期のというその2つのコンセプトがあります。Primaria porque es esencia, porque es producto, porque es territorio, porque es sabor, es todo ese tejido primario, ese ecosistema que hago a mi alrededor, está siempre presente en mis mesas. プリマリアというその初期的なもの、一番ベースとなるものという意味ですけれども、それは素材であり、土地であり、私たちの伝統の味であり、私を取り巻くエコシステムであります。Por otro lado, vanguardia porque todo eso viene de la mano de una revisión constante, de un inconformismo constante, de ese pensamiento de que se pueden cambiar las cosas y por qué no los platos, de esa investigación que llevo a cabo con mi equipo y con la universidad, y luego de esa creatividad que está en mi ADN. そしてもう一つのコンセプト、バングワルディア、前衛であること、それは常に変化を求めています。同じところにとどまっていることはできません。どんどん変えていくこと、そして大学などとも研究を共にしながら、どんどんと新しい道を開いていくことを目的としています。Pero la base de esta vanguardia primaria, de esta esencia, de esta revisión, de este todo, es una misma que es esta, que es el resumen, que es el territorio,
es el paisaje, es la cultura de la que provengo y es la memoria que contiene mi tierra, que es Galicia. そしてこの2つの前衛と、そして最も消費的な原始的なもの、この2つの、ごめんなさい、いいですか、そのままの、はい、そのままのその2つのコンセプトというのが、今私が目指しているものの集大成になります。それはどういうものかというと、土地であり、私たちが見ている風景であり、文化であり、それが私たちの記憶になっていくというコンセプトになります。Por aquí, estos son 3 platos para poder hablar de ellos que tengo en mis menús. Un caldo de gloria, que es un caldo que narra una poeta gallega llamada Rosalía de Castro, que es un referente como mujer, como luchadora, como pensadora. そして、これは、お料理の名前ですけれども、まず一番最初に、カルドでグロリアと書いてある。これはスープなんです。グロリアというのはガリシアで有名な、私たちの本当に母のような存在、その人の、オマージュとして作られたスープになります。Es un caldo que habla de tiempos de hambre, de tiempos de ingenio, de ese ingenio que tienen las mujeres para hacer magia de la nada. そしてこのスープというのは本当に私たちガリシア人が貧しかった時代に生まれたものなんです。それを貧しい食材の中から創意工夫を生かして魔法のような味を生み出すことができました。Y está elaborado con ingredientes muy humildes, patata, nabo. Y es ese tipo de punto primario y ese tipo de vanguardia, porque luego lo llevo a Japón, lo llevo a ese punto del dashi, de los caldos limpios, de ese sabor puro que tenéis aquí. そしてこのスープはじゃがいもが入ったり、それから大根、カブですね、カブが入ったりしてシンプルな素材なんですけれども、それ自体は日本の出汁とも似ているのかもしれません。非常にシンプルな素材で深い味を出していきます。La empanada líquida es algo que surgió ya hace años, es una manera de... Porque en un gastronómico siempre se hacen cosas muy de vanguardia, ¿no? Hay platos muy gallegos como es la empanada, que además vais a poder probarla luego, que he estado haciendo ahora, que yo quería en mi restaurante que alguien se sentase a comer y pudiera tomar un trozo de empanada, pero revisado. Y de ahí salió la empanada líquida. そして、この2つ目のエンパナーダリキダというのは、ガリシアの伝統料理にエンパナーダというパイがありますけれども、それをあえてリキッドにした、液体にした、お料理になります。ガストロノミーの、私のレストランですので、なるべく前衛的なもの、新しく変わったもの、開発してきたものを出したいんですが、その伝統の気持ちを、忘れたくない、その、つもりでエンパナダを、いつも提供しています。今日お召し上がりいただくものも、エンパナダになります。それも私の店で出すときは、改めて伝統の上に改めて私の、視点を加えたものになります。Apatacado pulpo es también darle valor a una parte de un plato que no se le da, a la parte de la patata cocida en el jugo del pulpo, a los cachelos, que le llamamos en Galicia. En Galicia hay 2 platos memorables, claves, emblemáticos. Uno es la empanada y el otro es el pulpo a feira. Este plato hace un homenaje al acompañamiento de ese pulpo, a ese patata, a transmitir a una persona que comiéndose un plato con solo patata y pulpo, el agua del pulpo, puede sentir lo mismo que comerse un pulpo a feira. そして、3品目はガリシア料理の伝統として非常に有名な、タコのガリシア風というお料理がありますが、これはタコの、出汁でじゃがいもを、茹でるという作業があります。この2つのお料理、エンパナダとタコというのは私たちガリシア人にとって非常に記念すべきというか記憶に常に残っている味でして、この2つの料理を表現、とてもシンプルな素材でできている2つの料理を前衛的に表現しています。Ana da Cova es la abuela de la chica que visteis en el vídeo, que es la viticultora heroica de la Ribeira Sacra, y es un cóctel en esa parte de menú líquido que tenemos en nuestro restaurante. そして、アタタコバというのは人の名前です。先ほど見ていただいた、ビデオの中に女性のワインゼ女さがいらっしゃいましたが、彼女のおばあさんの名前を取りました。これはカクテルを、提供します。Y es un homenaje a todas las mujeres que se quedaban siempre en las bodegas, en las viñas, toda la noche en el alambique, esperando a que se hiciera el aguardiente, ¿no? Es esa parte de esas mujeres
olvidadas, de esas mujeres transparentes, que está puesto en forma de cóctel y es una excusa perfecta para hablar en cada caso de cada cosa al cliente cuando está sentado en mi restaurante. そしてこのカクテルというのはすべての女性のオマージュのつもりで作りました。ガリシアでは貧しい時にブドウから蒸留酒を作ったりしましたが、その蒸留酒のポトポトと落ちていく液体を彼女たちは一晩中見張ったものです。そして社会には出てこない見えない女性たち、透明になってしまった女性たちをのオマージュとしてこのお名前をつけました。Estos son 3 platos sencillos que tengo en el menú de este año que hablan de tradición. Es un escabeche de zanahorias, que de hecho el plato tradicional pudieron comerlo hace 2 días que lo hice aquí. Es una fusión, es algo mucho más vanguardista. そしてこの3つのスプレートですけれども、一番左がエスカベッシュですね。人参のエスカベッシュになります。それを提供しています。これもやはり新しい形での提供です。Este segundo es el recuerdo de mi abuela, es ese sabor a casa, a abuela. Son un plato que es una lengua guisada con una crema de fabas y un caldo de almejas, que son los 2 platos favoritos que me hacía mi abuela y solo comerlos me recuerda a ella. そして2品目は私の祖母へのオマージュとして牛のですねタンを使いました。それにガリシアの豆のクリームを下に引いてありまして、これを食べるだけでおばあちゃんを思い出すというようなプレートに仕上がっています。Y este es el cóctel de Ana da Cova, que es dedicado a esas mujeres destiladoras. そしてカクテルは先ほど申しましたようにアナダ・コバさんの名前をつけてすべての女性たち醸造に関わってワイン醸造に関わった女性たちへのオマージュとしての一品です。Siguiendo en esta línea de cocinar un territorio y las personas que forman parte de él, este año en la reapertura del restaurante creé un menú llamado Alba de Gloria, el menú 2025. そして土地を料理する、それに関わっている人たちを料理で表現する、そうしたものを目的に今年のメニューをアルバでグロリアというふうに命名しました。Este menú está dedicado a Castelao, que fue un pensador y un escritor gallego, una persona que tuvo que exiliarse, pero siempre llevó a Galicia muy dentro de su corazón y con mucha identidad. Y de ahí que hiciéramos esta cocina pensando en ese discurso que imponía ese territorio fuera de las fronteras y que a día de hoy quería llevarlo a la mesa, quería explicar a la gente el porqué de este homenaje a Castelao, que está de 75 aniversario de Cabo de Ano, y es una descripción de mi gastronomía, de esa cocina revisionada y un homenaje a nuestro origen, a nuestra tierra. そして、ガリシアにはですねカステルという名前の思想家がいるんですが、貧しい時代に移民をして、他の国に行きながらも、ガリシアのスピリッツを忘れなかった思想家で、私たちにとって非常に、ガリシア人にとって非常に大事な、存在です。その人のフィロソフィーによりながら、国境とは何なのか、フロンティアというのはどういうことを考えながら、このメニューを構築しました。Él es Castelao. 彼が、カステラさんです。Bueno, por otro lado, estos son varios encuadres de mi restaurante. Puedes pasar para que vean un poco. Es un plato vegetal, a una cocina muy vegetal que hago porque tengo huerta propia. Son maderas que usamos con madera de batea. Intentamos recuperar, reciclar y usar todo lo que está en nuestro entorno. Creo que una persona cuando se sienta en tu casa tiene que sentir el territorio y todo lo que lo rodea. このレストランの写真いくつかご紹介しましたけれども、一番左の上にあった写真は、お野菜のプレートになりますね。そして、木を多用していますが、使っている木は、牡蠣の養殖、ごめんなさい、ムール貝の養殖で使っていた、その棚の、リサイクル素材になっています。私のお客様たちは座った時に、もうその瞬間から、土地を感じていただくことができるんです。Mi restaurante tiene un interiorismo muy pensado, el espacio narra, ¿no? Cuando el espacio narra es cuando tienes un entorno privilegiado. Tengo la suerte de tener un restaurante que es el corazón del mercado de abastos, todo de piedra,
donde explico el origen de Galicia con una piedra que tengo justo en el medio de las mesas, que es una piedra que está sacada de la veta donde nació Galicia. そして、お客様は座った瞬間からですね、私たちのこのレストランの空間、空間自体がお客様に語りかけるようにというふうに、作りました。私のレストランは、市場にも近く、非常に、大変ありがたい空間、ありがたい場所にあるんですけれども、机の上にですね、例えば、石を置いてありまして、その石は、ガリシアの一番古い、土地から取ってきた、石だったりするんです。Por otro lado, tenemos a Amas da Terra con su cara presente en fotografías que rodean todo el restaurante para que la gente cuando se sienta pueda ver la cara de esas mujeres, muchas de ellas ya hace años que fallecieron, pero que forman parte de la gastronomía. そして、座ると壁にはいくつもの写真がかかっています。この写真は、アマダ・テラに、関わってくださった女性の生産者たちの写真を飾りました。中にはもう亡くなってしまった人もいるんですが、そうした雰囲気の中でお客様はお食事を始めます。Este recorrido de 16 años, empecé con el restaurante que era como una casa de comidas. Poco a poco fui saliendo de ese menú del día, gané la estrella Michelin, llegué a un punto en el que sentí que tenía la necesidad de cambiar ese foco y de hacer algo por los demás. そして私はこういった形で私のタファナを16年やってきましたが、その中で本当に最初はですね、昼の定食を出すようなレストランだったんです。それがミシュランの星をいただくまでになり、どんどん進んできたとはいえ、何かフォーカスするところを変えなければいけないという欲求に駆られました。De forma natural se creó ese ecosistema por yo, cómo me educaron, por mi manera de ser y por mi manera de vivir y entender la gastronomía. そしてエコシステムを自分なりのエコシステムを作り上げようと考えたんです。それは私がどういうふうに土地を理解し、素材を理解し、そして人と関わってきているかを全体的に表現できるエコシステムです。La Plaza de Abastos, la huerta, las artesanas que hacen posible todos los platos en los que cocino. El programa de OLAP, que es un programa de estancias con proyectos, con creación, con artistas e investigadoras femeninas. El tener un convenio con la USC, que es la universidad, me da alas, tengo un huerto en el que puedo hacer muchas pruebas, cuento con la colaboración de ellos, con el CISPAC también, que me ayudan en Amas da Terra. El CISPAC es el centro de las 3 universidades gallegas. Y gracias a ellos lo que estamos recopilando es datos de todas estas mujeres que conforman el territorio gallego y hacen posible la gastronomía. Proyectos de I+D con empresas del sector lácteo, conserveras, bebidas, pero sobre todo Amas da Terra, que es mi proyecto vital, mi proyecto de vida, que espero que cuando yo no esté aquí sigan muchas más mujeres trabajando por la mujer. Y yo es la semilla que he puesto a Amas da Terra, igual que la semilla que he puesto en Duic. はい、そしてそしてこの私のエコシステムがどういったものかというと、どんなもので、どんなコンテンツですね、どんな要素で私のエコシステムが成り立っているかをお話しします。それはまず第一にもちろんレストランの隣にあるサンチアゴの生鮮市場であり、それから私の持っている畑であります。そして机の私の空間の中でいろいろ協力してくださっているガリシアの工芸家たちですね、アーティストたち、それとは別にいろいろな研究機関とオラブですとか、ガリシアの大学ですとかシスパクと呼ばれている研究機関とともに新しいことを研究し続けているんです。それとはさらにですね、民間の企業とも研究開発を行っていますし、それからいろいろなですね、飲み物ですとか乳製品ですとか発酵製品、ワインなどの新しい開発、商品開発にも関わっています。でも私にとって一番大事なのはこのアマダ・テーラという女性たち、生産者たちとつながっていくこと、彼女たちをみんなの目に見えるところに置くことが一番大事でして、その目がですね、この日本にも必ず生えて、日本の目から生えてほしいと思ってるんです。Aquí hablo del propósito y el futuro. Yo vengo de un sitio en el que la gastronomía es como, yo siempre digo que es como una pirámide, en la que la parte superior
está compuesta de todos los chefs Michelin y unas muy poquitas mujeres. Y la base de esa pirámide está conformada por un ejército de guerrilleras, de mujeres duras, de mujeres que han criado sus hijos, que han hecho posible que se transmitieran los conocimientos de la gastronomía, que han hecho posible la producción y que siguen haciendo posible la producción, ¿no? 私のこの料理の目的、私の仕事の目的、それから将来のビジョンというのは、ガストロノミーというのは私はピラミッドの形をしていると思うんです。そのピラミッドの頂点にいるのが、皆さんがよくご存知のような、ミシェランを取っているような人たち、男性たちの素晴らしいレストラン、その中に女性は非常に少ないんです。そしてピラミッドの土地、土台ですね、土台となるところに女性が本当にたくさん関わっています。まるで女性の軍隊と呼んでも良いような人たちで、その彼女たちが子供を育て、伝統の料理を伝えてきて、そして今日のガストロノミーが成り立っているわけです。Pasamos del ecosistema, ese yo primero, al ecosistema con un impacto positivo, ¿no? A que con mi trabajo pueda crecer el conjunto de personas que están a mi alrededor. 私は思うんですけれども、今まであってきたこうした料理の目に見えるような料理の形、エゴが非常に強かったと思うんです。シェフのエゴが非常に強かったところを、そのエゴのシステムではなくてエコのシステムですね、エコシステムとして変えていきたい、インパクトを与えていきたいと思っています。Bueno, esta soy yo en el monte. これ私が山に行った時の写真になります。Y es la imagen de Amas da Terra, ¿no? De la mujer trabajadora, la mujer que ha mantenido, que ha sostenido y que sigue sosteniendo todo, ¿no? これが働く女のイメージですね。アマダ・テッラというのはその土地に手についてずっと毎日のように働いてきた女性たち、その女性たちによって土地ができてきたというイメージでいます。Bueno, Amas da Terra es un proyecto social, es un proyecto cultural, evidentemente, es un proyecto gastronómico sin ánimo de lucro. Para mí la sostenibilidad es un enfoque integral, debemos también custodiar un territorio. Es una estrategia transformadora y educativa de impacto positivo para la sociedad, ¿no? 私にとってこのプロジェクトは社会的事業であり文化的事業であり、もちろんですね非営利団体として働いています。サステナビリティがなければいけないですし、土地を守ることを目的に運動しているんです。Ella es Esther Teijeiro, es lo que yo soy para WIC, ella es para Mujeres en Gastronomía, es la presidenta de honor porque ella es muy mayor. Luego os voy a poner una pieza de vídeo de ella para que veáis su trabajo. Tiene 90 años y sigue cada día levantándose y haciendo su trabajo. この写真に写っているのはエステイヤ・テヘイロさんというワインを作っている女性なんです。もう90歳になりました。私にとってはもう彼女がこうしたアマダ・テッラのもう名誉会長と言ってもいいぐらいの存在でして、後ほどビデオも見ていただけます。¿Por qué ama? ¿Por qué amas da terra? Amas da terra, perdón un poquito más. なぜアマダ・テッラという名前になったかをちょっとお話しさせてください。Amas da Terra, el nombre de Amas viene de Japón. El origen es Japón. Porque aquí fue cuando yo me di cuenta, cuando en 2018 visitamos Shima y conocí gracias a Marisam, a Kikuchi, las amas japonesas, esas mujeres guerrilleras, que yo le llamo, esas mariscadoras. Y ahí sentí ese vínculo, no solo por las rías japonesas, que son como las rías gallegas, ¿no? Sino por esas mujeres luchadoras, fuertes, trabajadoras. Y de ahí nació el nombre de Amas da Terra. アマダ・テッラという名前なんですけれども、この名前は日本からオリジナルを取っています。どうしてかというと、2018年だったと思うんですが、島を訪ねる機会がありました。もちろんその当時にもマリさんや菊池さんたちともよく知り合って、いろいろな方々を紹介していただいたんですが、
島でですね、海女さんです、海に潜る海女の方たちと交流する機会があったんです。その彼女たちと知り合った時に、まるで本当にゲリラ軍だなと、本当に強くて、毎日こんなことをやっている女性たちがいるんだなということが私にとって大きなインスピレーションとなりました。それはリアス、岩手のリアス海岸、日本に似ている日本との共通点ですけれども、それだけじゃなくて土地を支えている強い女性がここにもいるんだという感動があったんです。ですので、海女というのはその海女さんですね、にもかけています。Ama también es un juego de palabras, porque ama viene de amar, viene de amor, viene de cuidar y viene de ama, que es dueña de un territorio, dueña de una cultura, dueña de toda la gastronomía. そしてこのアマという意味にはいくつも意味があるんですけれども、スペイン語でアマールというと愛すること、アモールというと愛、そしてアモというと土地の所有者、そうした意味をすべて込めてアマという名前になりました。Aquí el contexto y la realidad en la alta gastronomía creo que es igual en casi todos los países. Creo que quizás en Japón todavía más hay menos mujeres. Por eso yo quiero despertar esa gana de ser un poco guerrilleira, ¿no? De trabajar juntas, de unirnos, de tejer esta red que nos haga fuertes y que nos haga estar en el sitio que merecemos. そして日本はまだまだ拝見しているところを見ると、女性たちの力、声が全く弱いんではないかという気がします。私たちガリシアの女たちのようにゲリラ軍のようにですね、ゲリラのように戦っていって、横にも縦にも糸を張り巡らせていって、みんなで強くなっていってほしい、そんな思いがしています。Por eso pongo que justicia, Amas da Terra es justicia, es visibilidad, es homenaje, ¿no? Y es poner en el foco el trabajo de todas ellas. そしてこうした仕事をすることで女性の社会的な公平性ですねを女性が勝ち取ること、そしてそうした陰に埋もれている女性たちの働き、仕事が目に見えるようになること、そしてその女性たちへのオマージュを私たちは決して忘れてはならないと思うんです。Hace 4 años que nació Amas da Terra, con los medios que yo tengo, que son pocos. Pero creo que poco a poco he conseguido cosas. Ahora mismo estamos preparando la web y una plataforma de contenidos. Ese mapeo con esas caras, esas manos de mujeres que están por todo el territorio, donde tengamos información, donde tengamos base de datos, donde tengamos enlaces a cada ama, que podamos ir haciendo vídeos poco a poco, porque es un homenaje a ellas. Es que se reconozcan ellas el valor que tienen, que en la mayor parte de los casos ni siquiera son capaces de verlo, ¿no? そしてアマダテーラというこのプロジェクト、もう4年になりますが、本当に少しずつですが進んできています。デジタル化というのも私たちの大事なところですが、アマダテーラの活動のウェブを作り、少しずつコンテンツを上げていっていきます。その中でこの運動に賛同してくださる女性の生産者さんたちを紹介するビデオを上げていくことも大事ですし、賛同者たちのデータを集めていくこと、そしてデータベースを作ること、ビデオの制作をすること、そうすることをビデオで見ていただくことで世界中の方に私たちの運動をしていただくことが大事だと思っています。De ahí esas píldoras de vídeo contextualizando el día a día, la historia, los saberes, el oficio, entrevistas.Y un podcast que quiero empezar a hacer para que quede documentado todo ese trabajo, todo ese conocimiento y esas vivencias que si no se va a perder. そしてこうした活動を通じて、例えばインタビューをしたり、ポッドキャストにそれを上げていったり、みんなに広い形でですね、広範な世界中の人たちにビデオなりデジタルコンテンツを見ていただくことで、より早く、より深く、広く広めていきたいんです。Hacemos encuentros regulares donde compartir y contar.donde hacer sinergias, donde tejer esa red. そしてそうしたシナジーをですね、どんどん広げていくための働きをしています。Networking es un asesoramiento integral de posibles mejoras en sus condiciones, en sus actividades, en sus ponencias. 私たちは関係している女性たちのネットワーキングを行いまして、彼女たちの仕事の仕方、働き方などのコンサルタントもしています。Un programa de formación, inspiración, aprendizaje con profesionales femeninas referentes de ámbitos completamente diversos.
そして、この集まってくださる女性たちは本当にいろいろな年齢もそれから仕事も多様性があるんですが、その彼女たちのフォーメーションですね、育成ですとか、それぞれがそれぞれの仕事のインスピレーションになるような集まり、そうしたことを活動として行っています。Encuentros de cocina y del ecosistema primario, en lo que mezclamos empresas del sector, productoras, artesanas, cocineras, restaurantes, entidades de interés, universidades que están interesadas en realmente llegar a calar en la sociedad, que su trabajo llegue a la sociedad y son una base importante en todo esto. そして、料理ですね、料理ですとか、素材、生産者たちさんとの出会い、レストランをやっている人たちと生産者たちの出会い、そして、食のバリューチェーンの中に、関わっている企業たちの出会い、そして、工芸家や、芸術家たち、アーティストたち、民間の企業など、いろいろな食のバリューチェーンの中で、興味のある人たち、大学なんかも、大学に影響を与えることで、そこからさらに広く社会に知られることができるので、こうした人たちとの協力も惜しみません。Mi deseo es llevar este plan didáctico dirigido a las escuelas, dirigido a los niños, que sientan que esas mujeres pueden ser sus referentes. A día de hoy todos sabemos que los referentes de los niños son otros muy diferentes, pero ¿por qué no cambiar ese concepto? ¿Por qué no llevar a Ana Corredoira, por ejemplo, que es una mujer luchadora, una persona que lleva en la sangre las vacas, que lleva en la granja de sus padres toda la vida, que salió fuera a estudiar para regresar con algo muy claro, que se puede formar uno para regresar al rural y cambiar la realidad y las explotaciones, ¿no? Para que esto tenga un futuro. そして、女性がレファレンスになるように、子どもたちへの教育も、取り組み始めています。先ほどビデオ最初の方に紹介した、穴田コバさんのように、もう本当に、血の中にですね、戦いの血を、含んでいるというああいう人たち、一回外に出たのに、また自分の土地に帰ってきて自分の土地を守る活動をしているような人たち、そうした方たちがレファレンスになるように、働きかけます。Y por eso cuando hago viajes, cuando hago eventos, cuando hago forums, siempre me las llevo. Tienen que estar presentes en los escenarios. Ellas son las verdaderas estrellas Michelin. 私はいつもこうしてガリシアやそれからスペインの国内外でこうした発表をするときに彼女たち、生産者たちを連れていくんです。彼女たちこそがまさに本当にミシェランの星に値する人たちです。Esto es una primicia porque aún no sabe nadie, pero el Museo do Povo Galego, que es como el Museo de la Cultura Gallega, donde está toda nuestra cultura, nos ha acogido, va a dejarnos que sea nuestra casa referente donde podamos seguir haciendo crecer a más la tierra. そしてまだこれはどこにもまだ発表していないのでここが本当に最初になるんですけれども、ムゼオ・ダ・ポーボ・ガレーゴというスペースの中で私たちアマデテラの活動を紹介しようという今運動をしています。Y a final de año haremos esa presentación en el Museo do Povo Galego, donde se pueda ver la presentación web y toda la gráfica del proyecto, que poquito a poco, con mis medios y ahora sí con ayuda de Xunta y demás, pues vamos creciendo muy poquito a poco. そして2025年12月にはこのウェブですねを正式にラウンチして画像として映像として紹介していく、そうした仕事もですね州政府ガリシアの州政府の補助金などを使いながら少しずつですが進めています。Os voy a poner ahora un vídeo de Esther Teijeiro, que es esa madrina o esa presidenta de honor de Amas da Terra, para que podáis conocer y ver un poquito y entender por qué. Porque ella ha sido una ama da terra toda su vida, ha sido la mujer transgresora, una mujer que ha sido la primera en hacer la viticultura en ecológico en un sitio y en un ecosistema tan difícil como la Ribeira Sacra. Y bueno, vais a ver un poquito ese día a día. そして今これから少しビデオを見ていただきたいんですが、お話をしたアナさんですね、アマダコバさんのワインの醸造者のビデオを少し見ていただきます。彼女は本当に一番最初にですねガリシアのエコ栽培を始めた人でして、見ていただくと分かりますがリベイラサクラという土地の本当に機械も入らない手作業ですから作業ができないところでワインを作ってきた人です。
Eu que non procurou un sacho, e tuve que pedelo, e tuve que tirar vigues, e tuve que podar, e tuve que facer de todo. Porque tiña 2 fillos, había que darle algo de formación. As vides cortadas, cortaban as mellores, pero cortadas e deixadas ali e todo. Pero cando empecé a podar nas cepas, ali foi a que me era de xente. Unha muller, poñerse a podarse non sabe, pero esa muller onde se mete. E aí me dicían que era a ruína de toda a vida. Así empezou a vida. Falo con pecas, porque as pecas que non falan tamén sempre aparecen. Todo cousa que le dicen que será malo para a terra, que para vos. Porque eu sei que non foi a posición que pone un chisco, pero sei que é boa. Eu penso máis no que deixo. É o momento da mulher, que ten que ser así. E, sobre todo, que se reconozca o traballo que fai a muller. Que a muller nunca está mirando. Esa frase es muy real, ¿no? Que se reconozca el trabajo de la mujer, que la mujer nunca está mirando. 女性の、やってきた仕事、それを見える形で、社会に伝えていかなくてはいけない。それが本当に、一番のエッセンスだと思うんです。El proyecto Amas da Terra creció en mí hace muchísimos años. Pero quizás se hizo posible gracias a Mari, porque yo en ese momento cuando yo vine aquí y charlé y daba charlas siempre para mujeres y cursos, yo me daba cuenta que había mujeres increíbles que habían dejado de cocinar, ¿no? Después de ser madres. そして、こうした、私のですね、アマダテラの、アイデアは昔からあったんですけれども、マリさんと知り合って、日本に来ていろいろな人たちと話していくうちに、どんどんうまく膨らんでいった、構造になりました。本当に私たちの間には信じられないような、条件で働いて、そして子供を育ててきた人たちがいるんです。Y me daba cuenta de que les faltaban referentes, les faltaba la gana de luchar, de querer unirse, de querer mejorar y de querer subir a lo alto de esa pirámide gastronómica. そして女性たちは、人知れず、戦ってきました。上に行きたい、そして、自分の地位を確立したいという、強い思いを持ちながらそのピラミッドの上を上がってきたんです。Recuerdo con mucho cariño la finalización de esa charla porque se me acercó una chica que además estaba vinculada a la gastronomía porque era una mujer que hacía dietas y estaba siempre profundizando en los platos y me dio las gracias por ese despertar. Y ahí fue cuando yo me di cuenta de que necesitaba a alguien, en este caso Mari-san, que todas la conocemos, es el motor de la gastronomía en España, en Japón. Es además una mujer cuidadora y que se encarga siempre de poner el valor el trabajo de la mujer y no podía haber otra persona que capitanease el trabajo de WIC que no fuera ella. そして私はいくつかの講演をしているときにですね、ある女性が講演の後に寄ってきて私に言ったんです。本当にどうもありがとう。私の目を覚まさせてくれてどうもありがとうというふうに言ったんです。それを私は同じ言葉をマリさんにも返したい。マリさんのようにですね、
みんなのお世話をして女性たちをつなげ、いろいろな仕事をつなぎながら、影になり、表になりながら支えてきた方、だと思うんです。Marisa me hizo creer que ese sueño era posible, lo llevó a cabo y yo poquito después me armé de valor también y en San Sebastián Gastronómica, que es el congreso más importante junto con Madrid Fusión que hay en España, sí, dale. そして、マリさんが私の夢をこうして実現させてくれました。スペインには2つの重要な料理学会があり、サンセバスチャン・ガストロノミカ、そしてマドリー・フュージョンというものが年に一度ずつ行われています。Hice lo que sería un acto para mí muy simbólico, una performance, no sé si todo el mundo lo entendió o no, porque es un espacio mayoritariamente masculino. そしてこうした学会にはですね、出てくるシェフも、そして見ている人たちも男の人たちが多いんです。Pero me llevé desde Galicia un autobús lleno de mujeres mariscadoras, cocineras de casas de comidas, productoras de vino, artesanas, toda esa red que hace posible la gastronomía, todas esas mujeres que hacen posible que esos chefs se suban a esos escenarios y llené todo el escenario de San Sebastián Gastronómica con ellas. そして私はこのサンセバスチャン・ガストロノミカという料理学会に登壇する機会を得ました。その時にですね、バスを1台借り切ってバスの中にガリシアの女性たちを詰め込んだんです。それはもちろんワインの醸造者もあり、畜産業の人もいたし、定食屋さんをしているような人たち、それぞれのですねヒストリーを持ちながらたくさんの女性をバスで乗り付けました。そして私の発表の時に彼女たちに舞台に上がってもらったんです。Ese fue el primer gran encuentro. Desde ese momento no hemos dejado de crecer, de tejer esa red. Y me gustaría que... Sí, porqueそしてそれがアマダ・テラがスペインの中で、それからこうした学会は海外にも発信されますから、初めてですね社会に知られることとなった衝撃的な絵でした。そこから私たちはさらにですねたくさんの女性たちと知り合いながらその糸を紡いでいます。Yo me considero una cocinera de sueños. 私は自分自身のことを夢を見ている料理人だと思っています。Y sueño con que WIC siga creciendo, siga tejiendo esa red colaborativa, esa red que hable del trabajo de cocineras, de productoras, de artesanas, y que algún día pueda llegar a hermanarse con Amas da Terra. Ojalá muchas de las mujeres con las que estoy cocinando hoy, que tienen un talento enorme, puedan venir a conocer Galicia, y ojalá muchas mujeres gallegas puedan venir a Japón a conoceros a vosotras. そして私はこのウィック、マリさんが中心となって活動しているウィックもですね、私たちのアマスダ・テラと同じように縦の糸、横の糸を紡ぎながら大きな網になってほしいと思うんです。そこには料理人もいて、生産者もいて、職人もいて、私たちがやっている活動のようにウィックにどんどん育ってほしい。そしていつの日かですね、私たちのアマスダ・テラとウィックの女性たちがたくさん交流できるように、彼女たちに、皆さんにガリシアにも来てほしいですし、それからガリシアの女性たちが日本にも来て、活動していることを知ってほしいと思うんです。Así que a Mari y a todas las integrantes de WIC os pido que no dejéis de cocinar, no dejéis de soñar y no dejéis de buscar talento femenino, tender la mano a otras mujeres y hacer posible que juntas nos hagamos más fuertes. そしてここにいらっしゃる皆さんに言いたいのは、もちろんですね、マリさんにこのウィックの活動を中心となって続けていっていただきたいですし、まず第一に夢を見ることを諦めないでほしい。そして女性の才能を女性同士でどんどん探し出してほしい。助ける必要があれば女性同士で手を差し伸べてあげてほしい。そう思っています。Me gustaría despedirme, me vas a matar, no me dejas poner el último vídeo, ¿verdad? El de las mariscadoras. 最後にですね、お別れの代わりに貝取りのですね、女性の職人たちがいるんですけれども、そのビデオをご覧いただきたいと思います。Son nuestras amas, las mariscadoras gallegas. マリスカドーラと言いますが、魚介ですね、ベルベル町ですとか、ザル貝などを海岸で取っている人たちです。A maioría
das mariscadoras chegaron aquí porque súas nais habían sido mariscadoras, súas abuelas habían sido tamén mariscadoras e elas agora somos mariscadoras. E a pesar de que é un traballo duro, é un traballo que engancha. As mariscadoras da nosa cofradía traballan de maneira artesanal, tirase hacia atrás do rastro e o marisco que queda no rastro vai ser recollendo un por un, o que dá a talla, non se pasa o berberecho por un tipo de maquinaria. O sustrato que hai aquí, a combinación de agua dulce e agua salada, as especies de algas que hai aquí, que son autóctonas, iso fan que o berberecho teña un sabor especial, e que o noso berberecho non sea comparable con de ninguna outra parte do mundo. A veces o berberecho galego chega aos supermercados e a xente di un produto caro, pero hai que ver que detrás de todo ese produto que cando vamos pagar nos parece caro, hai un proceso artesanal, hai unhas mulleres que o collen con moito mimo, un a un, que non pasan ningún tipo de proceso nada máis que unha depuradora e chega ao consumidor final o mismo produto que recollemos na praia. Nós como traballamos en grupos, non hai ninguna mariscadora que veña para a Praia Triste. A pesar das condicións atmosféricas que hai fora, a xente vai contenta para o traballo, vai falando unhas con outras e vai contenta. O traballo das mariscadoras hai un pouquinhos anos que se profesionalizou. Nos hasta o ano 92 non tiñamos a marisqueo como unha profesión, a seguridade social non era obrigatoria. Entonces, aí empezaron a formarse as ocupacións de marisqueo e a ter unha serie de dereitos. De repente pasou o marisqueo de non ser nada a ser unha profesión e queremos seguir buscando máis. Queremos que a nosa profesión teña os dereitos que calquera outra profesión ten. E agora cargas. Bueno, pues muchas gracias por venir. どうもありがとうございました。Arigato gozaimasu. Y gracias a Marisan por hacerlo posible siempre. Y a Kikuchi. 改めてありがとうございました。ルシア・フレイタス、そして小林由紀さん、ありがとうございます。